ब्रेकिंग न्यूज। श्रीभूमि जिले में कृषि विभाग द्वारा मटर और नारजी तेल की बीज का प्रदर्शन, किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी गई। श्रीभूमि जिला कृषि विभाग के तत्वावधान में लक्ष्मी बाजार और आसपास के क्षेत्रों में मटर और नारजी तेल की बीज का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कृषि अधिकारी आदित्य बेजबरुआ और विद्युत पाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उन्नत खेती की तकनीकों से अवगत कराना था, ताकि वे अपनी पैदावार को बढ़ा सकें और आधुनिक कृषि पद्धतियों का लाभ उठा सकें। किसानों को मटर और नारजी तेल के बीज की गुणवत्ता, सही समय पर बुवाई, उर्वरक प्रबंधन और रोग नियंत्रण के तरीकों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं और सवाल भी रखे, जिनका कृषि अधिकारियों ने समाधान दिया। अधिकारियों ने बताया कि अच्छी उपज के लिए सही बीज, उचित देखभाल और सही समय पर फसल प्रबंधन बेहद जरूरी है। एक स्थानीय किसान गौतम नाथ ने कहा, हम पारंपरिक खेती करते आए हैं, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग से हमें नई तकनीकों के बारे में पता चलता है। अगर हम सही तरीके से खेती करें तो उत्पादन भी अच्छा होगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। कृषि विभाग का ये प्रयास किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसान नई तकनीकों को अपनाते हैं तो वे अपनी फसल की गुणवत्ता और उपज में सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। न्यूज डेस्क, आमार आशा। এইবার নাইজার ক্ষেত আমি প্রথম করলাম। আমার এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে বহুত হেল্প করছে। আগামী দিনে আমি আরও ভালো করে করব। আর নাইজার তেল এটা বহুত উপকারী তেল। আমরা এবারে এগ্রিকালচার অফিসটা গিয়া আমরা এই যেটা আলু করার লাগিয়া বীজ দিয়েছেন এগ্রিকালচার থেকে, এবং সেই পদ্ধতিতে আমরা করছি। করায় দেখা যার কয়েকটা জিনিস হয়েছে, যেমন আমরা লেবার কষ্ট কমে আইছে কিছু, আর গাছটাও তাজা রয়েছে। তবে গাছটা তাজা রওয়ার মেন কারণ হলো কিছু ঔষধ আমরা সময় সময় মারছি, যার লেগে হয়েছে। কিন্তু খোলা মাটির সবগুলো আলু নষ্ট হয়ে গেছে। আর বর্তমানে এখনও প্রায় 10 থেকে 15 দিন বাকি আছে আলু উঠানো। গতিকে আজকে আর হারভেস্টিং করা যান না করিয়া মোটামুটি গাছের যে নমুনা আছে, এই নমুনাতে দেখা যায় যে আলুটা ভালোই হয়েছে। অথচ দুই একটা উঠে মানে ধরেন নেড়া দিয়া যেটা করছে ওটা সরাইয়া যাচ্ছে যে আলুর ইয়েটা ভালোই আছে। ক'বচোন আজি ইয়াত অহাৰ কাৰণটো কি? আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ লাফাচাইল গাঁৱত। আজি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি আলু দিছিলোঁ, কুফ্ৰি চিপছনা ভেৰাইটি এইটো। আৰু এইটোত ইয়াত আমি জিৰ' টিলেজ পদ্ধতিৰ ৰূপত আমি আলুটো কৰিছিলোঁ ইয়াতে। তো তেওঁলোকে ট্ৰায়েল দিছিলোঁ আমি ইয়াতে। তেওঁলোকে এইবাৰ ট্ৰায়েল হিচাপে লৈছে আৰু খুব কৰি এইবাৰ ভাল পাইছে তেওঁলোকে। তো কৈছে যে নেক্সট ইয়েৰো তেওঁলোকে এই পদ্ধতিত অলপ ডাঙৰ এৰিয়াত কৰিব। আৰু এতিয়াও হাৰভেষ্টিং কৰিবলৈ আৰু এসপ্তাহ বাকী আছে আলুখিনি, কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আলু খুব ধুনীয়া হৈছে। চ' আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে অহা বছৰো এইৰকম জিৰ' টিলেজ পদ্ধতিৰে আলু কৰে।